نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله قائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال أيضا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربته إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربته إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمام سبحانه تندو أما فو أما كل ملون أما بركنا نملا أبنما من سردنا أنك سعني وقتي به أمن يوم ولي كان ولا سوق تاميما ولي على نسلني كسابيا كيا جومي كوكو كدو كل سافة نبلا نفس ولا أتبل بلبا أنا كان سيكفي ميكا ولي على نسلني كلا نسلنا نوام بلا جنيه يا ربي على موكلا على قام قرنا كنو إنما يتقبل الله من المتقين. ale be sɔn jɔn jumala baara la jɔn jumala bato la jɔn min ka ala bato kɛ ala ɲɛsiranya kan ala be sɔn o de la. ala ka fɔlɔmɔgɔ ni labanmɔgɔ bɛɛ la su ka taa min ma o de ye ala ɲɛsiranya ye. a ka fɔ fɔlɔmɔgɔ ma cogo min na joonamɔgɔ ma a ka fɔ labanmɔgɔ fana ma ten de. an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn la su ka taa o ma min ye ala ɲɛsiranya ye. o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn wele ka taa min ma o de ye ala kelenbagatigɛli ye. k'ala kelenbagatigiya an na ko kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. an bɛ ko k'o kɛ an b'a kɛ ala de kama, an bɛ ko k'o kɛ an b'a kɛ ala de kosɔn. n'ala tun tɛ kotɔgɔla tun tɛ kɛ ala yɛrɛ de fana kama kotɔgɔla kɛla. ni jɔn ko k'a baara la i b'a ye nafa bɛ sɔrɔ a la. ka sababu kɛ masaba ala ka jɔn yɛrɛ dan ka bila dugukolo sanfɛ laɲini fila tɛ kelen de
ka bato ke ala ye n'o ko ka bato ke ala ye o le k'i ya ko kɛrɛnkɛrɛnya Allah subhanahu wa ta'ala kama ni kɛrɛnkɛrɛnyali ma don a la i b'a ye masaba ala mako t'a la o kɛrɛnkɛrɛnyali kɔrɔ de ko ka kɛ kelenbagatigɛli kan kosɔn ani kama ala kosɔn walima ala kama ko nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ye yarabi ala m'o kɛla an tɛ ɲina an bɛ to ka ala tando wagati bɛɛ ka ala tando ka to ka fɔ alhamdulillah rabbil alamin ka ala kosuma ka to ka ala majamu ka ala kosuma ka ala saniya an tɛ ɲina o kɔ wagati bɛɛ jɔn kan ka o k'a tagaɲɛ ye ka sababu kɛ jɔnw bɛ ɲɔgɔn dan o bɛ ɲɔgɔn dan fɛn min na o la ala ko de ni ka mɛn ko dɔ bilala i ɲɛ dunya kɔnɔ ani kiyama kana si ka ala ko de b'o kɛ mɔgɔ min bɛ dunya dagamu sɔrɔ ka dunya lagafiya sɔrɔ ka ban ka taa nafa sɔrɔ o dagamu n'o lagafiya la dunya kɔnɔ yan ka taa nafa sɔrɔ ala kiyama karamɔgɔ cɛ a bɛn bɛ ala ko de la a bɛn bɛ ala kosuma de la donc an tɛ ɲina an bɛ kɛ mɔgɔ ye min bɛ to ka ala tando sanga ni wagati bɛɛ o fana nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an tɛ ɲina ladilikan sabanan wele ye ka tanga ɲini ala fɛ wagati bɛɛ ka bɔ sɛtana tɔɔrɔya ma ka tanga ɲini ala fɛ sanga ni wagati bɛɛ ka bɔ sɛtana tɔɔrɔya ma sɛtana min kɛla kɔlɔlɔbɔfɛn ye sɛtana min yɔrɔ ma janyana ka bɔ ala nɛɛma la sɛtana min miiriya fila t'a la laɲini fila t'a la kelen adamadenw bɛ bɔ ala sira kan cogo min na ka taa sira wɛrɛ kan min tɛ ala sira ye o de y'ale miiriya ye laɲini min fana b'a la o de b'o ye a bɛ jija ni jelikɔtɔ min bɛɛ la o de b'o ye a b'a se ko bɛɛ kɛla ko min na adamadenw kana kɛ ala koɲumanlɔnbaga ye u kana kɛ ala batobaga ye u kana kɛ ala fobaga ye o de bɛ sɛtana tagaɲa ye o de kosɔn ko lakurana masabala b'o la ka la ɲɛ kurana kɔnɔ ko sɛtana ko la'uwiyannahum ajma'in ala i ye jɔn min bɛ nin ye n bɛna ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lafili a ko illa ibadaka minhumul mukhlasin fo mɔgɔ min b'o la k'o kɛ ala kama ani ala kosɔn ni sɛtana tɛ se olu la i b'a fila sɛtana bɛ bɛɛ fili maa adamaden dɔw bɛ yen a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka k'o tuma sɛtana ɲɛ t'a la hali wa taa fila tigilamɔgɔ b'a baara kɛ ala kama ani ala kosɔn n'o dafala jɔn donni na i b'a ye sɛtana tɛ se o kɔrɔ bali kɔnɔnaya min bɛ o kuma fɔ an ɲɛnɛ sɛtana ka istisnaw kɛ ça veut dire ka kɛrɛkɛrɛnyali kɛ o yɔgɔtɔ a la ko fo jɔn min b'o ka ko kɛ ile ala kama ani ile ala kosɔn tɛ se olu la o de kosɔn n ko an bɛ ɲɔgɔn lasu ka taa o ma ladilikan sabanan de tun b'o ye ka tanga ɲini ala fɛ waati bɛɛ ka bɔ sɛtana tɔɔrɔya ma masabala kɔni ɲinɛ ma suratu Isra la a ko hali n'an bɛna ale masaba ala yɛrɛ kumakan fɔ n'an bɛna kuranɛ yɛrɛ de kalan a ko fasta'iz billah a ye tanga ɲini ala fɛ mina shaitanir rajim ka bɔ sɛtana tɔɔrɔya ma donc an si kana tulon k'o la k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye yarabi ala m'o kɛla an bɛna ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn masaba ala kumakan na min ni masaba ala b'o fɔla ɲɛna a bɛ suratu Bakara aya 100 aya 72 a ko fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun o kuma kɔrɔ bɛ min ye ala ko a ye ne ala kosuma ka ne ala kofɔ baro y'o de kan ni waati kunkurunin na ka ala kosuma ka to ka ala kofɔ ko kɛ adamaden tagaɲɛ ye ka sababu kɛ a bɛ ala labila de la a bɛ ala sago de la ala yɛrɛ de fana k'a dan ka bila dugukolo sanfɛ a tɛ contrainte kɛ dannifɛn foyi ye fo ala a bɛ taa den tigɛ jɔn de ɲɛfɛ o de ye ala ye a sen n'a bolo bɛ siri ka di jɔn de ma o de ye ala ye an b'a ta ka yafa ka di jɔn de ma o de ye ala ye a yɛrɛ bɛ jɔn yɛrɛ dugukolo sanfɛ o de ye ala ye ko ala ko fɔ o tɛ koba ye adamadenya kɔnɔ a nana sigi yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min b'i jatigi ye ni mɔgɔ kɔni ka jatigi ko ɲuman fɔ ko ɲuman lɔn ani ka tɔgɔ ɲuman fɔ o tɛ koba ye mɔgɔ yɛrɛ b'a lɔn k'a tagaɲa de bɔ a kan k'o de kɛ mɛ n'a ka tɔgɔ jugu de fɔ walima ka mankutu jugu lase a ma hali ka kɔrɔ fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko can canna nin tɛ fɛn ye a jatigi kumakan de b'a da la ten a b'a jatigi tɔgɔ jugu de kan ten o jatigiw bɛ taa jatigi ye jɔn ye o de ye ala ye an bɛ se ka k'ala dugukolo sanfɛ cogo di ka ala ko ɲumanlɔnbaliya an bɛ k'ala dugukolo sanfɛ cogo di ka sina sɔrɔ ala la an bɛ k'ala dugukolo sanfɛ cogo di ka filanan sɔrɔ ala la ala min ma sara fɛn na ka sɔrɔ ka danni kɛ a ma sara fɛn na ka sɔrɔ ka ile yɛrɛ dan fɛn yɛrɛ ma fɔ ala ma ko nin dan n'i b'a dan i b'a kɛ tan bali a kelen bɛ de tun bɛ yen a kelen de ka nin danniba bɛɛ kɛ nin dannifɛn ninnu bɛɛ kan ka bonyamasegin kɛ jɔn de ye karamɔgɔ cɛ ala le nin dannifɛn bɛɛ o kan ka bonyamasegin kɛ jɔn ye ni n ko dannifɛn kana miiri ma adamaden kelen pe le ma dɛ kana miiri ko n bɛ jinɛw dɔrɔn pe le ma i yɛrɛ kana miiri mɛlɛkɛw dɔrɔn ma n ko fɛn fɛn tɔgɔ b'a la n b'o bɛɛ le ma fɛn fɛn i k'a tɔgɔ dɔn i m'a tɔgɔ dɔn fɛn fɛn bɛ yen a tɛ yen a bɛɛ i ɲɛ k'a ye i ɲɛ ma ye a bɔ ala la tɔ bɛ wele n'an bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn tɛ n'a tɛ fɔ ala a tɔ bɛ wele ko dannifɛn ninnu kelen-kelenna bɛɛ hakɛ de o bɛɛ kan ka bonyamasegin kɛ ala ye hakɛ de o kan k'ala kelenbagatigiya sahabacɛ nana ciden ma ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko an n'u hakɛ jumɛn de bɛ ala kan i ka o ye question ba ye ka taa jɔn na lɔ jɔn in t'a fɔ k'ale hakɛ jumɛn de b'a matigi kan
olon be matigi be sanction dogara siga kan mais jone be matigi ba nyiningala wa matigi ba chire ko chire nam anu hakke jumale be alaka ala hakke jumale ba nu fanaka parce que ka keso ko je fiya ke tani ni bane yi da ta fola mo ta mi fana mi kay bo fana fo so aba cheka chine manyininga chine sallallahu alaihi wasallam ka jabidi akwala hakke min bile ka iyala batu iyala kilimbaratiya kana flafra alaka akoro le ko iye bunya masiri ka lai ike ko nyuma lombaga yaye iye banka akilimbaratiya iya ko bela kasabe ke ile bola fem belibele ba fla ni ka ma dama de fe flali wole juma e chenchen ani ni wala nam fatola meta chenchen ali sana meta chenchen na nin tigi aleba ni bodon don ka tagana ai wole ko sa dula se la fotogola kwa ka karfala sigi karfatigi ma bana wole ko sala sana tu karfal mala wole ko ni o karfala sigi la karfatigi ma abana il a rendu l'âme ni min tube akala sigi ata tu te quoi akarfane tu wala akarfane tu wala fo samuga sambi saba san kelen san foi akarfane tu wala donc karfa c'est la karfa watima ah karfa ta tu emu na so la bidro be fato karfa emu le be fato ka to kono karfa emu le na bola sankele karfa emu le na ni na kele dro be ko sigi karfa emu le sankeme karfa emu le sambis karfa akala sigi abana saya dimi yodo na fara na nyogona le wole fara ne man no foka dana teme wole be mo gobla sumuni ni kasini kani ni jorola suna ka karfa do le la sigi neni le afla dama de ko no sa ko kana mo ko ni mina ka jameta kana ile sigi kana o sigi dimi kala sigi ma ile ko ka ya fenga de ki be takana ile sigi to kana fenta yoro la ko tegi fa be dimi ko na me ka karfa na me ilo folo me wati do kana e folo usazi ile taloa oh wole dukulu anini masawala ka dukulu dan kabanga fembo dukulu la wole ko takwima ko min ha khalaqnakum kaboni fanne la ne kalu da afiha nu'idukum min ala sigalila ibole me kuna na ayara thumma amatahu fa aqbara ko nga dam adani ko fe me banga gaburia akoro ko bena sudo ka abla kaburu kono wala foi mai suma foka sutra o sutra dani ka abla kaburu kono agonga idanga bo dukulula ibina sigi dukulula amamane wa mina nukhrijukum mina baka ala bo dukuluna tawratan ukhra abul mawaid al qubur bu'sirat akuwati mina ni kaburu ka kono fo fono temi ba kono ba bebo wole lojmae lomi ye kiyama loyin sami lo kiyama kenegbe dani fe bebe na lomi na mbola kaburu kono mo be bori damina nyonye kasabe ko ka nyogom mujamala ka nyogom marasa ka nyogom nege fena hakikate mina dalwatala wala jumae ka nyogom nege duyen sigi ka mimena take jalakili o machini kiyamalo ka nyogom nege duyen tagabulu ka mimena take o ma jalakili kiyamalo kana mo chebe koko ke dukulo sa fera kala le kama kana mo chebe na koko ke dukulo sa kala kama be na faso la nema ko ye botala abole majulakana kwa kala bofu na fu safuye eme na kuma ka ala ka sabiya ka na duyena ala le kalanna ala ka danka bo dukulo minna abina la sigo dukulo kelena na bana ko bina ni fiala hayatul barzakhiyya wala kaburu sigi nyina ma ya do be mo ko na nyela na bebe nyina ma ya do la ima chiri na disabamewa sallallahu alaihi wasallam ka beni watini ma akoni jumalon sela hal ni kaburu de me jankatala masabala jumalon bunye kama ala be jankata takfifu sabida ba fiya mogo be do min kala na flew ye jumalon na ni lon tawla ni jumalon sela contrandi be ko ye subi waso nyona akana nyina su ko de ni ka min ke mogo tarato la ifana segito ni ki ko do be tala fana mogo bo no ke ki bla sala nay iga mogo bla sala ni kam ye fana bla sala lo bini bla sala de mogo te duyena mina mogo te kiyama tei depuis du ndam mala mogo be kuma rete duyena banma ibe mogo bla sala de kala mogo te nyine ma do bo yo lay ni nyine ma me kala be tala nyinga ala lima akala min ko ala ko min ke dukulu sanfe o be tala nyinga ala ko ma dukulu koro meleke fla depuis dana ali masigola hali jina be sala meleke min kuma te ka dama de lo nyafe na bala ko jina sisa dama de mesra me na bala ko meleke an ngonu ko na ifangona le tuguni ko ita bo dama de ma fo fla be kide fana ko na tuko fana fanyina de o be na tuko mina kaburu kono sallallahu alaihi wasallam ko be ko kum kal barq sambra mi me flashi tigen na tigela fo be mi kumine ma fo mi me mangamba bo mi me flashi tige a tigela dro o la no sala kaburu la do ma kondonye ko be na kana mo olu fla be mo kire kana o manyi nga aka mule ke du ko sa fa ala ko la ka bilanke
Photo de la question ça va photo de la question fla. Kala mo tay dana ala ko le kama bay ala ko li. O beta ni tigi ni nga kuma la sunya buluma jone tigi tigi aga tigi lon. Ma tela sega tigi jabi ka be mune ma baraka o tigi le. Ama ko ka o tigi kama ma fo akama ama to akama. Fiba ke ala kama ka fo ala kama ka to ala kama. Ali be so ala kama le. Ibe banka be ala ko le ma. Na tigi takela abo jabi ala no ambe. Na tugula ala ma kuma ne ni le fait directement ala te kuma mo si fait. Wotro na kuma le. Ala kuma na tide ne fa le na nya fo nyine an no si. قل إنما أنا بشر مثلكم جمع يوحى إلي نفر سوتي لكم على نونا إن الله كمل كشام كان أكمل فكمل ببناء جنة نسل لك أكمل في أكمل ببناء الله كداني فمن دانك كداني فم كومبلي ولا هذا ما دي إبا يتسنى تبورا نفوي نما داني فم تاو أكمل كشاري إني سادونا بورا نكمل بشالي بس هذا دونا يرونا نكمل فنا بشيا نبيعو مين يدا بجيكونا نولو بولا كسي كنا ما أكمل بشالي dani fa ne be yedwa fa mbete bori iben loka ni so dia la kana mo janu be banga nyini ngalika ala ke damo boni ko fe aga minchi mako chide akuma kan tubi bolo to dile iki ya dina ta jonfe iki ya dina ta bolo ka to dile ba na fa ko ni ne chinima sage akuma sunya bolo manaka min fo be baraka nole patale ka masai masaka le chi masaka chi do ale dala na di ma na fa ko anu ko tato ka dogora tata iba akuma ka cha doni hankili ma la iba ya tsika ke o timini ko fe chilen ka chief o ale bani ko afola ale ka muleke ibole ma ko chilen na tarasla ibole ma ko me suna kala wole ka tugu chilen tarasla nkoi aka kenya mama kete abana ibe kutuba mina ni na juma mina ka keta ho mo fo juma lon to ni re sura kele kurana ko no to la ko sura tu juma lon ko fo sura wole ko so juma no hakemi mbika ni juma seli wole lebe ko le kan ablali ibe koko kele kango kotola blali kata juma jabi folo ni juma banala ba wajibi ka ibe koko kala misiri ko ne bo blatu ka wakenema ila no dia ni salatu min yawm aljuma ako fas'u ila dhikrillah ni juma selle wala ko be blaka teria kata juma na ayra be banga faraka wasarul bay' aba sani fere minna aba koko la nguya blali ka burkata juma jabi ni bana wala o ni juma fanam bana kodiya ni seli bana pepepepeu ako fantashiru fil ard nyama da kan be di mai be bo mi silla katala ciula afamina aka fami to e burki to ka juna be ala haken na manja kwa ka dogo seli fana lazira fitri sa fo fajiri da ni ka fla wati be ka dogo juma abe wati ka dogo do ye pozin do la ka burki ta ci ka tuni kala mo cha nin tigila mo ka ko be ka be ci ta ma fana mo jabi no ya lata ni dina e fana to be sala dina ka alhamdulillah mune ko so mo to do baba ko question sabote dina faraka ka sabe ke ni ngala alama ni ngala sura malima ni ngala chide ma ni ngala sura malima ni ngala chide na bada ke tuwela o be sura malima o ko so do te sura ma fala do fana ba ko mi ngala fitu be dina malila men ala ko ni ngala mo ko fasike sura ma dina ni ala ni no ambela janiye ni foku ne adama de alon inyunyu ni nyenye be ala koli ibe du ko sa fe ala ka sabe ke mo mi ko kabina fengbe bato minte ala e abe damin talaka fengbe bato joni ka dandama ala nemi ba da joni ala arabe kuma kame famu joni ko ke ala ka sabe ke fami beba de madina ni ka fle ala ka mo do fo dola do be daba la nyimba da nembe ate kuma do be dabe nimbe abe kuma ate me do be abe kuma ate famu mais masabala ko ben no ile kiyo takata sando bato e bi fanyima ala la dani fe ni manya jona alama iye fendo leta mi me se ka suma alama ni manya kibe jo alala wali metafka bato wali me fa ko gere boyir la ka ke sabada ke fendo le mi me se ka suma alama me du ambe odo ho fa wala ti ni gumina shetana bato ala le ka shetana da ni gumina fonyo bato ala le ka fonyo da ni ko ji ala le ka jito ada ni gire ko adama de ala le ka adama de da iko di ko ma fa yiri mo le bato yiri mo ni bola yiri sumi ala le ko da o yiriso sigi me dukolo mi kala le ko fananda o dukolo ta aka sigi jimi kala le ko da puka dukolo to jika e sabaki alaka kuru sigi aka wal jibala autada akonga kuru ke bengbeli fe ka dukolo sabati alele ko kuru fananda ko sigi dukolo ka bismillah ibna famile bato ka faralaka iba boda fuita dama de bolo naka fla faralaka tei nango no nsigi mele mbemba ukaburu ani mfasu ani blonda ani kabila oni ibna fenfen fo alale ka beda do fa nyama se ka bato ka farala ka no to ma se tala bonyo ma tala concurrent tala ite se ka fenta fana ka sumama kala mo che ana duyan bedende ala ko nila
wala ko so baye ni mo ma ko la sigi ala ma iba nya gbante bon la lula kuma te quartier ma kuma te jamana ma kuma te sigida ma kuma da ta ali dunya ma ni ko ma sigi ala ma anya gbante te ba ila fulani jamana sharia talani ala ko tala iba o jamana de kire ne be sharia to ayira matuguni ima ye dunya ko le fulani na dunya de zoka jamana do sorola ka yira muso la be so ko de ka che ba de ka muso e muso be furu muso ma mu be furu chema ana no na sharia kunta nunu ana no na me bidwe la ba na olu le ko bena yani doni o jamana bena ya kanwono ya ta kele buluma me jamana den do le jamana masa nyinga ko mi ko anyere bena na kanwono ya ta militaire buluma from kele de buluma me ana chedo bebe kala muso de jone bena ta forona ibana ko ala ko kumate maza jena jamana den basigila nyoka wali ma assemblée sigila ka jamana kiti dota minka min dia liberté d'expression to ya ke a vu le babolo te bismillah il est le kotuguni ko yani 100 francs 100 ans amena ke armement avec 100% il a jamana den do bi nyini ngala ko pede nun ko ntede ale ni chemi kala muso lu fanante muso min ka reka muso e akbanga amuso nyon fro lu fanante de ale ni chade mi ma reka ko mi biga adama do bo re to la re piquer bika opération bega ko reka jakmai do ba reka wuru do ba reka ko mi basa do ba reka ko mi biga me mo ko gala la vara do ba reka ko mi o do ka reka kane do ka reka koroe adama di kazo ala ka adama di ne dan to beta nyuma ni na bona o sharia sugu talao iba se ka tami min na fo ko ba sexe égalité aka musoni cheka ya ngoma musoma boda mabiwa ko ta fe tuni kuma ko be ni femi mateme ala sraka ibe ika kidite ka di mimma olule ko sino bina fo che ai se ka tala fe ala tan de chen ko no ambela jeni ya rabbi ala mukela masabala ko ni ne ba ko ka ko fo ni fi kuma nyable iya lo minga fo kiya ko fon fo no tri na fini ne fo lo laiba fo mu ala jumali laiba fo mani masa to tekele bal masa ila te duena masa fe masa dambara te tikiteli wole alai e bi na mi be wole ko tigi bo lu fanana tigi kelen wole ko ka lele ko fo katoka kusuma katoka tofo katoka majamu katoka masaniya ka bo fema mo be fami lambela ka suma ka ana ama iya fo ko ala ka sanu ni bema kana mo ta ko ni kan ala ko fa ne ala ira fa bi ko fo amma da ma ko washkuru li wala takfurun ayene ala fo kam barka da kan ko nyumalo akwa kana kafiriya ne alama kafiriya ko ko flan kafuya kafiriya ko ko nyumalo belia kafiriya ko ko bosowuriya akina ni sike alala akina ni yasi alama kaza ga man kanai akone ni ele matuguni ala ira ko foli la tuguni akwa yalu mo min limani ala akwa ay ala ko foli la min ka tia salamate ke mo min ala ko fo jina se dafa wala kala kufo fiye ke mwoye mina la kufo le kacha wala kufo kacha mina dama mata ka kuma kundo kana moja ko na ala ka mwodo ele matu ko kuna ko wa zakirina Allah kathira wa zakirat akoma mwodo be olue ala kufo la ule achema ana musuma olu ala kufo le katuka ala kufo ni kale adabe la magala kana sika abesikuru le kalasa abesikuru le kala ala ka min nyina fe abesikuru le kala ala ka chine min chiama o fana to besikuru min ke abesikuru le kala chine re ko ma ko ni keban abetuka dala magano le ala ko lu mo to lo ko fa kurana ko no ibe se lebe nunu kisa fote ko ala ko fa la chamau ala ko fa la musomau akodi ko ala ka le yuruta olu mo wiye julumu mi bo la kama be yafa kele ate da o male abebanga sara gbilima do masini kiamalo sara bilima azim beriba dantere ka bilia fendo ba ka bo man bili fendo be amam go maka bili masabala ko be fana nyoka ka ken sara ka ja de mali kilima ni ka sara ka bo tuko na ka bili to wala barka fana bala abodi joma ako ala ko folaw kala mo cha ko ni le matuguni o ko ye ala ko fo gundo dogo bangela asigime akama jigima ala ko folila ayre ba kana boni ala ko foyi ayre do wonde be abala ko fo ayre langane mande abala ko fo sogoma abala ko fola telefe tamba bolo abala ko fola wula abala ko fola hala suno to abala ko fo wole ko sayka ko ya chire ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ko fo do to babolo kadamene fayida seli ko fe fo kana te fitiri nyafe ala ko fo to babolo fitiri ko fe fo kana te fayida ma
ama tele kelen bila si kɔnɔ n'a ma ala ko fɔ ka taa san 4 ka taa bila san 63 o ala ko fɔ o kɛla nabi ɲumanya wagati ye a ka ala ko fɔ kɛ o kɔnɔ bɛɛ kan ka daminɛ san foyi kana bila san 40 a ka ala ko fɔ kɛ olu ala ko fɔla kɛla dele ka sigi ka miiri ala ma o fana ye ala ko fɔ de adamaden bɛ sigi ka ala ko fɔ da la o bɛ yen ka sigi ka miiri ala ma n'a dannifɛn n'a ma kabakoya walima ala yɛrɛ ka nɛɛma min k'i ye i bɛ to ka sigi ka miiri a ma ala ko fɔ de ala ko yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim akodi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ako jɔn dɔ bɛ olu bɛ sigi ka miiri sankolo ni dugukolo dancogo ma a bɛ sigi ka miiri ale yɛrɛ dancogo ma ala ko la wa fi anfusikum afala tubsirun yala n'a k'a yɛrɛ bakun filɛ o a tɛ yeli kɛla wa yeli jumale a tɛ tagasi wa filɛli jumale tagasili jumale ni k'i yɛrɛ filɛla k'i dan k'i sogolo k'i sigi ɲɔgɔn kan cogo min na ka ban ka lakali kuranna kɔnɔ k'ale ka adamaden dancogo bɛɛ ta ɲuman na karamɔgɔ cɛ mɔgɔ kan ka bonya kɛ ala ye ka bɛn o ma a m'i kɛ dannifɛn sugu dɔ ye sinon denmisɛnw b'i kɛ wa tulonkɛfɛn ye a m'i kɛ dannifɛn sugu dɔ ye ni mɔgɔ min ka ye dɔrɔn o bɛ sira bila hali masabala y'o kɛ o e b'an ka ɲini ne fɛ ko k'ala ko fɔ mɔgɔ b'o fɔ jɔn ye dɛ non mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ɲinɛ kini de ko ne ɲilen ma halisa dɔ la a ko mɔgɔ min bɛ ala ko fɔ ani mɔgɔ min tɛ ala ko fɔ a ko olu fila bɛ komi su ni ɲɛnɛma ala ko fɔbaga ani mɔgɔ min tɛ ala ko fɔ ale ni k'a ye dɔrɔn a bɛ ko gɛrɛ la a bɛ kuma gɛrɛ la ala zikuru foyi t'a la a ko olu fila bɛ komi su ani ɲɛnɛma dakoro ko ala ko fɔ bali ye su le ye min bɛ ala ko fɔ o de ye ɲɛnɛmaya ye a ko ko ale bɛ ɲɛnɛmaya min na nafa sɔrɔla la ka tabi ka ala ka dan ale ala yɛrɛ de kosɔn a bɛ ala fu la donc n'o tigi ka kan tɛ bana mɔgɔ la mais ni min de ma kɛ sisan ala ko fɔ bali n'i ko i kan ka kabakoya la ka sila ɲɛri ka sababu kɛ a bɛ fɛn min kɛla o man ka kɛ o i janto le la karamɔgɔ cɛ kini alayhi salatu wasalam ka barukan dɔ di ne nin de ma o kɛla hadisi kudusi ye ko Alahu subhanahu wa ta'ala ko maa dama ni jɔn b'a yɛrɛ masunya ale ala la ni fɛn dɔ ta kɛli ye masaba ala ma fɛn min diyagoya kan an b'a fɔ ko nafila fandaw kɔfɛ a bɛ ko dɔ bɔ a yɛrɛ la k'o kɛ ala ye maa ta k'a kun fɛ dɛ a b'a kɛ ka bɛn ciden ta ma sallallahu alaihi wa sallam a b'o kɛ min kɛla ala ko a bɛ t'o la fo ni ala b'a tigi kanu ala ko fɔ ka bato b'u yɛrɛ la ka bato kɛ fɛn min ma wajibiya fɛ misali dɔrɔn nafilaw sanni an bɛ seli fana seli ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka lɔ 12 fɔ a ko masaba ala bɛ o kɛ hɛrɛ ye a tigilamɔgɔ ma dunuya ani kiyama n'o balawu n'a masuba bɛɛ ala b'a yɔrɔ ma janya ka bɔ a bɛɛ la kiyama bisimila o lɔ 12 o le a tun bɛ lɔ 4 seli ka kɔn seli fana ɲinɛ lɔ 2 seli fana kɔfɛ lɔ 2 fitiri kɔfɛ lɔ 2 safo kɔfɛ lɔ 2 ka kɔn fajida ɲɛ kila alayhi salatu wasalam tun b'o kɛ lɔ 2 fajida ɲɛ o tɛ rakatal fajiri ye dɛ ale bɛɛ tɛ rakatal fajiri bɛɛ kelen tɛ dakoro ko ciden tun bɛ lɔ 4 seli ka sɔrɔ ka fajida seli o fana bɛ san a bɛ bɔ misiri la yanni tele bɔ sankulani a bɛ lɔ 2 seli ka ajune kalifa ala la a bɛ bɔ ko salatu tashriqa seli fana yanni seli fana bɛ se a tun bɛ walaka seli yanni tele bɛ bɔ ɲɛnɛma an b'a fɔ ko walaka a tun b'o fana seli fana ciden ɲɛnɛmaya bɛɛ tun ye bato de ye n'a ma bato min kɛ physiquement a b'ale kɛ oralement a bɛ kuma a la an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛɲini nin ma an ka ɲɛnɛmaya la mɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi i bɛ se ka bato kɛ yɔrɔ bɛɛ bato min bɛ kɛ ni farisogo ye o bɛ yen min bɛ kɛ ni hakili ye o bɛ yen min yɛrɛ bɛ kɛ da la o bɛ yen i kɛra cogo o cogo k'i bɛ kuma waati dɔ bɛ se tɛ kuma i b'o waati ta ka ala ko fɔ a ko jɔn bɛ to nafila la ka to la fo ne ala b'a kanu ni n ka tigi kanu ne bɛ k'a tigi bolo ye kuma kɔrɔ tɛ ko ala bɛ don a bolo la o kuma ka bon anu d'a ma ala bɛ don a bolo la kuma kɔrɔ de ko ala b'a bolo gidi a bolo tɛ maga fɛn na min man di ala ye ala b'a ɲɛla filɛli gidi a ɲɛ tɛ fɛn filɛ min man bɛn ala ma ala b'a tolo gidi a tolo tɛ fɛn mɛn min mɛnni man di ala ye ala b'a sen na tanga sen tɛ se yɔrɔ la min man di ala ye karamɔgɔ caman wele ko lase o de ala ko ye a bɛ ne wele ko waliyu a bɛ ne wele ko alamɔgɔ ale bɛ ko kɛ a bɛ bɛn ala ko ma juste jɔnni kan ka jate o la mais n'o ma sɔrɔ jɔn donni na walahi nakun ma k'ale danni na donc an kan ka kɛ mɔgɔ de ye min bɛ ala ko fɔ sanga ani wagati bɛɛ kini alayhi salatu wasalam ka zikuru dɔ di ne de ma an bɛ min ma ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a ko fɔcogo dɔ ni mɔgɔ min ka fɔ siɲɛ 10 a bɛ jate k'a ka don 10 kan hɔrɔnya fɔcogo dɔ la a ko ni mɔgɔ min ka fɔ siɲɛ 100 mɔgɔ le tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ o lon tɔgɔ la min ka fisa n'a tigilamɔgɔ ye siɲɛ 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mɔgɔ min k'o fɔ mɔgɔ le tɛna kɛ dugukolo sanfɛ o lon na a ma mɔgɔ ma mɔgɔ la min ka fisa ni nin fɔbaga ye a ko yanni tile bɛ bɔ dɔ dugu sɔgɔmada joona na cɛnta a ko fɔ cogo la o fila nafa la tuguni ko ala bɛ alijinɛ bonda 8 dayɛlɛ a tigilamɔgɔ ye
aba fama kiyamalo don dala min ki dia kasabe ke itu betu kan ne ala ko fa ki to dugolo safaya kida alayhi salatu wasalam ko le fayene o zikru kelen kiden tuba fo seli fa dabbe ko fe nabana subhanallah bi subhanallah alhamdulillah bi subhanallah allah akbar bi subhanallah la ilaha illallah abu fo seli fa dabbe ko fe la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir seli fa dabbe ko fe so madabbe abafo ula fe be abafo fa dabbe ko fa abafo na doga la shaitan suna bete mo la shin keme sogoma kina ali soto san kana suma ako kwa de zikuru do dima min ka fisa ila katme ya bara be kanwa wal me ya bara be ya fisa matewa wal me ya ke wali be ya fisa matewa wale juma subhanallah wa bihamdi abana mafiti ile ke ka fo sogoma subhanallah telebe subhanallah wa bihamdi ulabe subhanallah wa bihamdi sube subhanallah wa bihamdi ukafsania ko bai bal akofo jokola ko afoli baraji be bo dugukolo la fuka ta se sangolo la abo fa baraji la ko dima sinigama imagine bi la fo sanjole ni le temena chantana do kamo che ni temena chanke menado wali me le ka fo mo le ka jolle fo itu ba fo le kun fele dron akoka bod damne mal tamla ma bayna as-sama'i wal ard sani dugu tela bo fa baraji la ko dima subhanallah wa bihamdi ko zikuru ke kala tando amen kuma so zoni zikuru nafa akacha foka danateme ne baro kunche ni amfana ga tani to developer sisa zikuru nafa tuma bala o ba funyene kine ga zikuru do kaka nafa fo tire ma zikuru fo ga nata nafa funyene na nafa to sura qur'ana la wal ma hadisa la kine rebo foka laka ibi jantola alhamdulillah de manière bref nous remercions Allah wa Jalla qui a fait de nous des musulmans et sans cesse nous demandons Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères de pour sa cause. Allah nous interpelle en nous disant, il dit, oh, vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et restez sur cette crainte là jusqu'à votre dernier souffle. Et alhamdulillah, Allah dit aux serviteurs qu'ils sachent tout acte dont on fait sur cette terre, on va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc il nous dit dans Surat Al-Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, que chaque âme regarde tous ses faits et gestes. Et Inch'Allah, il va rendre compte de cela. Allah va lui interroger de tout ce qu'il a fait. Depuis le jour où il est devenu adulte jusqu'au jour de sa mort, il va rendre compte de tout cela. Et qu'Allah nous facilite. On dit, on s'interpelle en nous disant, on s'encourage à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ce qui profite au serviteur ici-bas et c'est ce qu'il va gagner, il va profiter dans l'au-delà. Quand le serviteur veut ses mérites complètes le jour de la résurrection, il faut lui dire, il doit faire cela avec la crainte d'Allah. Et alors on dit, on nous appelle, on s'encourage encore, on se rappelle sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que le serviteur veut faire, qu'il fasse cela avec l'unicité. La cause d'Allah, pour Allah. C'est pour la cause d'Allah j'ai fait. C'est pour Allah j'ai fait. Sinon en dehors de cela, lui ne fait pas. Même quand il veut aimer, il aime pour la cause d'Allah. Et quand il veut détester, même il déteste pour la cause d'Allah. Quand ce n'est pas le cas, lui s'éloigne. Quand on va lui demander, il va dire, Allah m'a créé pour me mettre sur cette terre, rien d'autre que l'unicité d'Allah. Alors voilà pourquoi je fais tout pour la cause d'Allah. Je viens de la terre c'est Allah qui a créé, et l'âme, c'est ce qui a fait de moi, on m'appelle Mohammed, on m'appelle tant. Et cette âme-là, ça appartient à Allah. Alors ce qui veut dire, j'appartiens même à Allah. Les adorations dont je fais, ça me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On t'a donné l'hadith du prophète sallam qui dit, quand le serviteur continue, ça veut dire il est toujours dans les nawafil, les actes surrogatoires, il dit ça le rapproche d'Allah. Et Allah aime ce dernier. Et il dit alors, lorsque Allah va aimer ce dernier, c'est Allah qui va guider ce dernier. Tout ce qu'il va toucher, Allah va guider sa main à ne pas toucher de haram. Et que tout ce qu'il va regarder, voir, Allah va guider sa vision. Et tout ce qu'il il va écouter, c'est Allah qui va guider son entendement. Et quand il va marcher pour aller vers quelque chose, c'est Allah qui va guider ses pas. Quand il aime son serviteur. C'est à travers quoi? C'est ses actes surrogatoires. C'est à travers les actes dont il fait pour se rapprocher d'Allah et avec des preuves. Venant dans le Coran et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Alors on a dit, le thème c'était quoi? Le serviteur doit toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jamais être paresseux pour cela. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous appartenons à Allah, notre vie entière est à Allah. Et si ce n'est pas Allah, on n'est pas là. Et c'est lui qui nous a mis ici. Et l'âme dont il nous a donné, c'est pour un temps. C'est pour un délai. Il nous est confié. Il ne nous est pas donné. Il nous a confié cela. Pour un temps précis. Quand ça arrive, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce qui veut dire nous appartenons à Allah et nous retournons à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair et net. Alors avant ce temps, avant ce moment, on doit consacrer toute notre vie, notre âme,
à Allah subhanahu wa ta'ala, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à invoquer Allah dans la parole, adorer Allah dans les gestes et même motiver, encourager les gens vers l'adoration. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit Abdalul khayri kafa'ili, toute personne qui fait du bien, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, et il encourage son prochain. Qu'est-ce que le prophète alayhi wa sallam dit? Il dit ce dernier-là, tout ce qu'il va faire comme adoration, lorsqu'Allah va lui donner ses mérites, ou ça, il va te donner la même chose, comme c'est toi qui es là le fait, car c'est toi la cause. Alors quand on adore Allah, on n'oublie pas notre famille. Qu'Allah nous ait facilité cela, on n'oublie pas notre voisin. Qu'Allah nous facilite l'adoration de se rapprocher d'Allah, alors il ne faut jamais oublier ton prochain. Car tout ce qu'il lui va faire dans l'adoration, c'est toi la cause, et Allah va te donner ta part de mérite, et lui, ça ne diminue rien dans ses adorations, dans ses mérites. Nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères de pour sa cause. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit qadamana wansurna ala alqawmil kafirin. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا من دعاه أيوب فأجاب مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين يا من دعاه الأنبياء والمرسلين فأجابهم اللهم إننا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.